দর্শক প্রথমেই এই ভিডিওটি দেখুন। রাস্তায় ঢোল পিটিয়ে কৃষ্ণ মূর্তির সামনে নাচানাচি করতে দেখা এই ফরেনাররা হলো হরে কৃষ্ণা মুভমেন্টের সদস্য, যে মুভমেন্ট তৈরি করেছিল ইসকন নামক অর্গানাইজেশন। দাবি করা হয় ইসকন হিন্দু ধর্মের দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে তৈরি এবং এই সংগঠনের নাম ইসকনের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কনসিয়াসনেস, যার আবিষ্কারক হচ্ছেন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই অর্গানাইজেশনটি 1966 সনে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আবিষ্কার করেছিলেন, যদিও বা এর হেডকোয়ার্টার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়াতে স্থাপিত এবং বিশ্বজুড়ে টোটাল 1 মিলিয়ন মেম্বার তাদের এই অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু যেভাবে দাবি করা হয় এই অর্গানাইজেশনটি হিন্দুদের কৃষ্ণকে ঘিরে তৈরি, বাস্তবে কি আসলেই তাই? প্রথমে প্রশ্ন করুন, শ্রীলি প্রভুপাদ হিন্দু ধর্মের ভগবানের নামে সংগঠন তৈরি করতে নিউ ইয়র্কে কেন গেলেন? এই প্রশ্নের উত্তর যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে ইসকন যে আসলে কি তা বুঝে যাবেন। আসলে ইসকন যখন তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়টি ছিল, আগেও বলেছি, 1966 সন। অ্যাকচুয়ালি 60-এর দশকে ইউনাইটেড স্টেটসের বিভিন্ন জায়গায় হিপ্পিসদের উদ্ভাবন হয়েছিল। দেখুন, একে তো তখন আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল, সেই সময় আবার H2N2 নামক ভাইরাসের শিকার হয়ে অনেক মানুষ মারা যায়। তার উপর অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে এসটিডি অর্থাৎ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হতে থাকে তাদের। সেই থেকে মূলত ডিপ্রেশনে এসে কিছু মানুষ ক্ষোভের বশে সেই কাজগুলো করতে থাকে যা সৃষ্টিকর্তা বারণ করেছেন। দুনিয়ার নিয়ম কানুন ভেঙে নিজেদের মতো একটি আলাদা কালচার তৈরি করে, যেখানে তারা অদ্ভুত পোশাক আশাক পরত, মাংসাশী খাবার পরিহার করে ভেজিটেরিয়ান হয়ে যায়, লম্বা লম্বা চুল রেখে দেয়, কোট প্যান্ট বাদ দিয়ে রং বেরঙ্গি কাপড় চোপড় জঙ্গলিদের মতো পড়তে শুরু করে এবং জঙ্গলিদের মতো আচার আচরণ অ্যাডপ্ট করে নেয়। রাস্তায় রাস্তায় আওয়ারার মতো নেচে বেড়াতে থাকে। এই পাগলামির মাত্রা বাড়াতে মারিজুয়ানা এবং এলএসডির মতো ড্রাগ ব্যবহার করে, তার সাথে রক মিউজিক। মনে করে দেখুন, শিরোনামহীনকে এক্সপোজ করার সময় সাইকেডেলিক রক মিউজিক নিয়ে কথা বলার সময় এই বিষয়টি বলেছিলাম। তো যারা অলরেডি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে নাচ গান পাগলামিতে মত্ত ছিল তাদেরকেই ডাইভার্ট করেছিল শ্রীলি প্রভুপাদ। কিভাবে? ভেজিটেরিয়ান তো হিপ্পিসরা অলরেডি হয়ে গিয়েছিল, তাই এখানে প্রভুপাদের নতুন করে কোনো কিছু যুক্ত করতে হয়নি। কিন্তু গান বাজনার সাথে নাচানাচির যে ব্যাপারটা সেটাকে হালকা মডিফাই করেছে। আগে যেমন রক মিউজিক বাজিয়ে এমনিতেই নাচানাচি করত, সেই জায়গায় তাদেরকে গিটারের পরিবর্তে ঢোল তবলা দেওয়া হলো, অর্থাৎ মিউজিকের জায়গাতেই ড্যান্স বা নৃত্য তার জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু শুধু কৃষ্ণের নাম নেওয়াটা যুক্ত করা হয়েছে এবং ড্রাগের পরিবর্তে দেওয়া হলো প্রসাদ। এভাবেই আওয়ারা হিপ্পিদের সাথে মিলে এই সংগঠনটি তৈরি করা হয়, কিন্তু নাম দেওয়া হয় কৃষ্ণের সংগঠন। হিপ্পিরা মনে করতে লাগলো সেই একই পাগলামি যেটা আমরা আগেও করেছি, তার মাধ্যমে যদি সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করা যায় তাহলে ক্ষতি কি? সুতরাং ইসকনের কার্যক্রম মোটেও সনাতন ধর্মের উপর বেস করে তৈরি হয়নি, এটি তৈরি হয়েছিল ওয়েস্টার্নদের খেয়াল খুশি এবং পাগলামি থেকে। এজন্য স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিতেরাই ইসকনের বিরুদ্ধে কথা বলে। इस्कॉन वाले दो होते हैं, ये भी भारत का बहुत विचित्र स्वरूप है, ध्यान देकर सुनिए। अब वो उनकी परंपरा में जो अंग्रेज शिष्य हैं वो अपने को हिंदू नहीं कहते, उन्होंने जो हिंदुओं को शिष्य बनाया वो हिंदू अपने को इस्कॉन वाले कहते। শুরুতে আপনারা যাদেরকে নাচানাচি করতে দেখেছেন তারা কিন্তু নিজেদেরকে কখনোই হিন্দু দাবি করে না, তারা নিজেদেরকে ইসকন অর্গানাইজেশনের সদস্য হিসেবে পরিচিতি দেয়। অতএব ওয়েস্টে আপনি যতগুলো ইসকনওয়ালা হিন্দু দেখবেন তারা প্রকৃতপক্ষে সেই হিপ্পি রয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন আসতে পারে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বা বাহিরের দেশ থেকে এসে একটা অর্গানাইজেশন খোলার ব্যাপারে কেন আমেরিকার গভর্নমেন্ট কখনো বাধা প্রদান করেনি? এর পেছনে বেশ ভালোই একটা কারণ রয়েছে। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है, इस्कॉन मंदिर में बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती पर, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं।
हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर हैं। শুধু এটাই নয় যে ইসকন নিজেকে রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন দাবি করে ধর্ম ব্যবসা করছে, টাকা পাচার করছে, তাদের এর চাইতেও জঘন্য কুকর্মের ইতিহাস রয়েছে যা ইসকনওয়ালারা নিজেরা স্বীকার করেছে, এবং সেটি হলো চাইল্ড বা শিশু যৌন নির্যাতন। ইসকনের বিদ্যালয় বা তাদের ভাষায় যেটিকে গুরুকুল বলা হয়, সেখানে পণ্ডিতদের দ্বারা বাচ্চাদেরকে যৌন নির্যাতনের অসংখ্য কেস সামনে এসেছে। তার মধ্যে রিসেন্ট সময়ের চিন্ময়ের কেসও আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে স্বয়ং ইসকনওয়ালারা এই কুকর্মের বিষয়গুলো উল্লেখ করে তা অ্যাকনলেজ করে তাকে নিষিদ্ধ করে তাদের সংগঠন থেকে, যেখানে বাংলাদেশের ইসকনের ব্রাঞ্চ থেকে সরাসরি তাকে দোষী সাব্যস্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরেও তাকে দেশের আইন অনুযায়ী বিচারের মুখোমুখি নেওয়ার কারণে কিভাবে উগ্র ইসকনবাদীরা একজন আইনজীবীকে গলা কেটে হত্যা করেছে তা আপনারা সবাই দেখেছেন। অথচ কত আলেমদেরকে বিনা অপরাধে জেলবন্দি করে টর্চার করার পরও, বিনা অপরাধে কারাগারে হত্যা করার পরেও মুসলমানেরা দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কোনো আইনজীবীর ওপর ফুলের টোকাও পর্যন্ত দেয়নি। সেখানে কিভাবে সংখ্যালঘু নিরীহ হিন্দুত্ববাদীরা আইনজীবীকে ধরে জবাই করে মেরে ফেলে। তাহলে এদেশে ক্ষমতা বা দাপট কাদের বেশি, বা হাসিনা সাবেক সরকার কাদেরকে ক্ষমতাসীন করে গেছে তা এখন ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। সে হিন্দু হলে, বলাৎকারী হলেও তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, কেননা সে বিশ্বের চোখে নিরীহ সংখ্যালঘু। এটা বোঝা এখন খুবই সহজ যে কেন ইসকনের সদস্যরা এতটা আওয়ারা এবং উগ্র। এরা তো এসেছে খোরদের থেকে। তাছাড়া আরেকটি বিষয় আছে, তা হলো গুরুভক্তি, যেটি তাদের মূল গ্রন্থে বারবার করতে আদেশ করা হয়েছে। যেহেতু অর্গানাইজেশনটি শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, তাই গীতাই হলো তাদের মূল গ্রন্থ। তাই শ্রীলি প্রভুপাদ কৃষ্ণর বাণীর নাম দিয়ে এমন একটি গীতা ট্রান্সলেশন করেছে, এমন একটি এডিশন তৈরি করেছে যা পাঠ করলে শিষ্যরা গুরুর প্রতি অন্ধ ভক্তি করতে বাধ্য। কিন্তু বিচক্ষণ হিন্দুরা ঠিকই প্রভুপাদের এই জালিয়াতি ধরতে পেরে তাকে এক্সপোজ করেছে। এই ভিডিওটি দেখুন যা একজন হিন্দুর বানানো। बोला है कि इस्कॉन के अलावा जितनी भी इस दुनिया में ट्रांसलेशंस है, इस्कॉन और मुकुंदानंदा के अलावा, वो आपको सही मिलेगी। आप कहीं से भी देख सकते हैं और किसी भी और पब्लिकेशन की गीता खरीद सकते हैं, चाहे गीता प्रेस की हो, मोतीलाल बनारसी की हो, चौखंबा की हो, चिन्मयानंदा मिशन की हो, रामकृष्ण मिशन की हो, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की हो, हाँ, यथार्थ गीता हो अड़गड़ानंदा जी की, आर्षा विद्या गुरुकुलम की हो, बहुत सारी है, एकनाथ ईश्वरान की हो, हाँ, किसी के भी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद के ट्रांसलेशन आपको गलत मिलेंगे। अब मैं यही श्लोक को जो इन लोगों ने किया है कि भक्ति, इसलिए इस तरह से मतलब लिखे है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाके ज्वाइन हो जाए, कर्म ना करे। जबकि यहाँ श्लोक में ऐसा नहीं है। देखो श्लोक में आप देख सकते हैं, इवन ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ये बुद्धि योगा का कृष्ण भावनामृत के बल पर किया है और लिखा है भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, यानी कर्म मत करो तुम। और वही देखो ये रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, ये वैष्णव बहुत चिल्लाते हैं ना, इसीलिए वैष्णव ट्रांसलेशन से ही अब इनका एक्सपोज जो है वो मैंने करने की सोची कि चलो अब वैष्णव ट्रांसलेशन से ही इनकी बैंड बजाते हैं। तो ये देखो, क्योंकि ये देखो वही है 2 पॉइंट, ये देखो रामानुजा भाष्य 2.49, क्योंकि धनंजय बुद्धि योग की, बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ है, अतः तू बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर, फल आसक्ति के पूर्वक कर्म करने वाले दीन हैं। यानी समत्व बुद्धि, समता वाली बुद्धि जो है उसके द्वारा तू कर्म कर, ऐसी बुद्धि के आश्रित होकर तू कर्म कर, कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करके तू कर्म कर। तो इसलिए कहा गया समत्व की बुद्धि, बुद्धि योग के द्वारा। और इसका इन लोगों ने क्या किया है आप देख सकते हैं, ये देखो समत्व विषयक बुद्धि योग है, ये देखो। तो रामानुजा के भाष्य में भी मैंने दिखा दिया, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं, भाष्य भी मैंने दिखा दिया कि वैसा नहीं है जैसा इन लोगों ने बताया है। उसके बाद ये देखो प्रभुपाद 2.50, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, भक्ति में संलग्न। देखो बुद्धि युक्त का क्या क्या, भक्ति में लगे रहने वाला, भक्ति में लगे रहने वाला, देखा आपने। योगाय का भक्ति के लिए, योग का क्या क्या, कृष्ण भावनामृत। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कृष्ण ने योग का मतलब साफ कर दिया था, ताकि ये लोग अपने प्रभु जी जो है ये लोगों को मूर्ख ना बना पाए कि देखो योग का मतलब तो कृष्ण से संबंध, योग का मतलब तो ये, योग का मतलब तो वो। हाँ, इसलिए मैं खुश हूं कि कृष्ण ने योग का अर्थ पहले ही गीता में समझा दिया यहां पर 2.48 में, और इन लोगों ने इस श्लोक का कम से कम सही ट्रांसलेशन किया है, इसलिए ये अपने ही जाल में फंस गए। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि बुरे लोगों को हमेशा भगवान गलती करा ही देते हैं, बस उस गलती को पहचानने की देरी होती है। जैसे ही गलती को पहचान लेंगे हम, खत्म, उनका सभी खेल हम वहीं पे खत्म कर सकते हैं। तो ये देखो बुद्धि युक्तो, तो भक्ति में लगे रहने वाला। अब देखो जो वैष्णव